क्यों कर रहा है? एसडीपीओ है ना, जो भी प्रॉब्लम है आप एसडीपीओ से बात करो ना। क्यों उसके साथ झगड़ा कर रहे हो भाई? वो तो खुलो कितना किलो का वजन होगा? 20 केजी होगा ना, 20 केजी। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या है? सामने रखो, सामने रखो। आनो कैसे होगा जगह मुंह? हाँ? महादेव पूजा खेने। तो डुमान हुआ था नहीं। महादेव पूजा खेने। महादेव पूजा खेने। हमारा एक तो महादेव पूजा करो, महादेव पूजा। अच्छा हमारे एक तो महादेव पूजा करो। महादेव पूजा खेने। 200-150 किलोमीटर ठीक से करो। वो मां ठीक से करो। वो ले तोरा नहीं जो काम ओ मामो का जना। कोई चलो का जीते दो। सामने बहुत डेवलप और खूब बहुत लंके ना। खुला अरे छाजेंगे मानी अपने कथा दे हम पापा ठीक है ना ini nolo इतिहास का नमनी गाय में खाट रहा था गाय है ना मोटा सब दादरो सादे पुलिस सादे सरकार से पता कर दाबा का प्रॉब्लम नांग मेरा बाकी खाली न जाय दाबा की खामानो ना दागाने जिबो खालमे बंगारी जिफि मन दागाने mo buti ke ti puratun gya ti prasatun bisingwa ha awasya ha ठीक रे देउ सिगा बुरी जगह वो महादेव पूजा करब एक दिया लो ना पूजा करब तीना पूजा একটা দিয়া দেও একদম গাড়ি খড়ো এখন কি করব এটা মাপবো তোমরা সামনে মাপবো এটা থাকবো এখানে এটা কোর্টে যাবো করণ জানা এমনি করণ জানা কোর্টে সব দিতে লাগবো আমরা নাহলে কোর্টে এডিসি ব্রিজ পঞ্চায়েতে একজনের স্থায়ী বাসিন্দা। আমরা এখানে সবাই জনগণ আছে যে সন্ধ্যা 7:30টার সময় হোয়াইট থেকে মঙ্গল টেপর মা TR01 AG 1717 দিয়া 40 কেজি গাঁজা 2 নম্বরীভাবে তারা এইখান থেকে কমরপুরে প্রচার করার চেষ্টা করছিল। এখানে পুলিশ বাবু যারা আছে তারাও ওই গাঁজা যারা বিক্রেতা করে তারা রোগে জড়িত আসলো। আমরা ওই ড্রাইভার
যে গাড়ি ড্রাইভার মঙ্গল দেববর্মা তাইনের সংস্পর্শ আমরা সাথে যদি কথা না বলে তাহলে ওই পুলিশ তারা যদি তাইনে এখন পর্যন্ত যদি না আনে তাহলে কিন্তু আমরা যত দিন হোক যত রাত্র হোক আমরা এই গাড়ি ছাড়তাম না, এই গাড়ি আমরা আটকে লাগবো। যদি বেশি ড্রাইভারের আপনি যদি বেশি বিলম্ব করে তাহলে আমরা ওই গাড়িকে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবো। এটাই আমাদের রাষ্ট্রটা। মঙ্গল দেববর্মা কি শিবনাম মঙ্গল দেববর্মা? এখন তো মঙ্গল দেববর্মা তো আমরা শিওর গ্যারান্টি দিতে পারছি না। শিবনাম মঙ্গল দেববর্মা আমার আইডিয়ারে হইতে পারে, এখানে জনগণের কিছু মুখের শুনতেছে শিবনাম মঙ্গল দেববর্মা। ওই মঙ্গল দেববর্মা যদি হয় তাহলে আমরা ওই মঙ্গল দেববর্মাকে যে বিজেপি নেতা মঙ্গল দেববর্মা এমনই বিজেপি নেতা মঙ্গল দেববর্মা নাকি সিপিএমের মঙ্গল নাকি আইপিএফটি মঙ্গল এখন তো আমরা শিওর করতে পারছি না, কিন্তু তবে নাম জানছে মঙ্গল দেববর্মা। তারা গাড়ি সহ আমরা ধরা পড়ছি, এখানে গাড়ি সহ আমরা গাড়ি আটকে লাগছে, কিন্তু ওই মঙ্গল দেববর্মা কে আসলো আমরা তাইনের লগে একটু আমরা গ্রামের যারা অভিভাবক আছে তাইনের লগে আমরা একটু সংস্পর্শভাবে কথা বলতে চাই। আচ্ছা, পাবলিকে যে ডিমান্ড করছে যে ছাড়ে নাকি, পাবলিকে কি ডাকাডাকি করছে? এখানে যে সময় সন্ধ্যা 6:30টার সময় এই যে TR-01 AG 1717 গাড়ি আয়া যখন উপস্থিত হয়েছিল তখনই এখানে যে ওসি আসলো, যে টাইমের ডিউটি আসলো, তাইনে নাম কি জানে আসলো, আমি কিন্তু পুলিশও ভরেনি। তাইনে ওই গাঞ্জা বিক্রেতাকে 2 নম্বরইভাবে সহযোগিতা করার জন্য তাইনে হাট আসলো, ওই পুলিশের হাট আসে জড়িত আসলো। आप लोग ये क्या कर रहे हो? हम लोग उतर रहे हैं ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने। क्या है आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इतना क्यों रेट हो रहा है आप? क्या है निकल गए, रुको एग्जीक्यूटिव को वीडियो लो। उतारने देना। हमारी कॉल का आप लोग बेच रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते इधर भी। तुम मेरे ऊपर क्यों फेंक रहे हो? तेरा ऊपर नहीं। अरे हम लोग देखना पड़ेगा ना, भाई पुलिस का काम नहीं होता है, इधर में काफी करना पड़ता है। पुलिस में काम इधर में नहीं होता है। एकदम बुद्धू उठो सब इंसान को दिखाना पुलिस की पड़ेगा। नंबर कौन है और हम लोग ओए देखिए ना, ये पूरा है क्या? ये पूरा है क्या? ये क्या है? क्या है ये क्या है बोलो ना अभी। अरे उतरने दे भाई। हम लोग उतर रहे हैं ना। एक हो रहा है हम लेकिन तुम तब किसी सुन खाए तीन पूछ रहे ना तो समय कैसे तब लोग तुम्हारा वीडियो नहीं होगा। अरे भाई तो होना चाहिए। अरे भाई उधर में और भी मार है। अरे उतर रहा है भाई, पड़ेगा उतर रहा है ना, तो आप लोग देखो ना कैसे करता है। इतना क्यों रेट हो रहा है? अरे भाई मैं तो अभी आया हूँ ना। अभी आया नहीं है, आप इधर में घूम कर रहा है। कहाँ घूम रहा मैं? ऐसा बात जो जी देखा दो सब लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इधर में कोई हम लोग भी देखना पड़ेगा ना। आप लोग देखो ना, मना कौन कर रहा है? देखो ना, हम नहीं करना है ना, हम लोग भी नहीं कर रहे हैं घूम ना। भी है। देखो ना, हम लोग मना थोड़ी ना कर रहे हैं, मना तो कर रहा है। इतने क्यों रेट कर रहा है? इधर रखो बेटा को। কাজে লগে আমি জড়িত আসলো। আমি তো আমি খবর পাই তোমার সঙ্গে আপনারা শেরারি দিতেছে। আপনারা এখানে কি লেগে থাকছে? আমি কেন 2 নম্বরে কাজ করছি? কি পরে আইছে? আমি এখানে আছি, এখানে যারা আছে হেরা কি চেক করতে পারে না, কি লেগে আছে এখানে? বল ভাঙা দিলে কি তো আগুন জ্বালিয়ে দিলে কি তো তোমরা গোটা আমাদের এগুলো করে না, তো একবার বল জ্বালিয়ে দিলে কি তো হয় তোমরা দরকার নাই। দরকার কেন এইভাবে আপনারা 2 নম্বরে মাল 2 নম্বরে মাল দিতেছে তোমরা। দিতেছে আগুন যেমন করতেছে। তার ভিতরে ঢুকে থাকা পাইতেছে তোমরা। জনগণের সেফটি কোথায়? একটু দাঁড়ান, আমরা এসে আমরা চেক করবো। হ্যাঁ